아멘입니다. 네. 자, 이제 9강이죠. Es la novena lectura. 이제 그러면 이제 전문교회 지교회 사역자들, 이제 여러분들과 여러분들 제자들이 해야 할 62가지에 대한 이 전도자의 삶을 살아야 됩니다. Entonces, como ustedes, obreros y también los que están los obreros de la iglesia regional y la iglesia especializada, tienen que conocer los 62 puntos del evangelista. 네, 여러분들도 해야 되지만 여러분들 제자들도 이거 할 수 있도록 계속 좀 얘기해 주셔야 돼요. Ustedes tienen que hacerlo también, pero también sus discípulos tienen que llegar a hacer 이제 esto. 우리 다락방은 이제 숫자가 많잖아요, 그죠? En Darapán tenemos muchos números. 너무 중요한 62가지입니다. Los 62 puntos del evangelista, muy importante. 여기 있는 대로 21, 5, 7, 9, 20. Como dice aquí, 그죠? 21, 5, 7, 9. 요거를 하나하나씩 여러분들 걸로 만드셔야 돼요. Pero cada uno de estos tienes que volverlo algo tuyo. 그 첫 번째가 이제 도전 21입니다. Primero, es este desafío que tenemos que tener, 21 puntos. 영원한 얘기인데 138 얘기를 들어보셨지 Ustedes lo han 않습니까? escuchado varias veces, el 138, 갈보리산, Monte del Calvario, 감난산, Monte Olivar, 마가다락방. el aposento alto de Marcos. 갈보리산은 끝. Monte del Calvario significa 예수 terminó, 그리스도로 끝. terminó todo con Cristo. 다른 거는 필요 없다. No necesitas otras cosas al final. 감난산은 뭡니까? ¿Qué es el Monte Olivar? 미션입니다. Misión. 40일 동안 미션. 40 días Dios dio la misión. 마가다락방 뭐죠? Aposento alto de Marcos, ¿qué es? 증인이잖아요. Ser testigos. 성령의 충만으로. La llenura del Espíritu Santo. 그래서 138을 딱 잡아라. Por eso aférrate al 138. 그러면 하나님이 여러분에게 천명을 주실 거다. Entonces Dios te dará el mandato celestial. 하나님의 명령이죠. Ese es el mandato de Dios, ¿no? 복음. Evangelio. 얼마나 Es 감사합니까? algo agradecido que tienes que estar tú. 그래서 여러분들을 구원 주셨지 Y 않습니까? Dios te ha dado la salvación. 부르신 거죠. Te ha llamado. 절대 제자로 Como 부르셨고 discípulo absoluto te ha llamado. 중남미 살릴 제자로 Te ha 부르셨어요. salvado y te ha llamado como el evangelista para salvar Latinoamérica. 그럼 여러분들은 사명을 감당해야 돼요. Entonces tú tienes que poder contener esta misión. 여러분들의 사명이죠. Esa es tu misión. 그러면 중남미 가셔서 중남미 이제 여러분들 현장 가셔서 당연한 거 하세요. Por eso tienes que ir a tu campo de Latinoamérica y hacer lo que es indubitable. 개인 다락방 하시고 El aposento alto a solas, 복음 전하시고 proclamar el evangelio 다락방 하고 y hacer el darapán, 팀사역하고 hacer el ministerio grupal, 미션홈 하고 hacer la casa de misiones, 전문교회 지교하고 iglesia especializada y iglesia regional, 캠프하고 campamento de evangelismo, 시스템 세우고 levantar el sistema. 그거 당연한 거예요. Claro, es indisputable. 그리고 꼭 필요한 거 하세요. 필요한 거. Y algo necesario o inevitable, 중남미 현장에 꼭 필요한 거. algo que ustedes tienen que tener en Latinoamérica. 여러분들이 다 목회자, 선교사가 될 필요는 없습니다. No todos ustedes tienen que ser pastores o misioneros. 그러니까 여러분들이 만약에 중직자다, 또 평신도다 그렇게 가는 분도 계시잖아요. Hay personas que son líderes laicos y algunos serán obreros y podemos variar, ¿no? 그러면 여러분들이 꼭 필요한 걸 하는 거예요. Pero tenemos que hacer algo que es inevitable o necesario. 중남미 현장에서 꼭 필요한 거 해라. Haz lo que es necesario, inevitable en Latinoamérica. 그래서 우리 하나님의 절대적인 거를 이루어 가는 거예요. Por eso es que Dios conlleva lo que es absoluto. 그래서 이를 위해서 일심, Por eso, 일심. con esto hacer con un corazón, 예, disculpa. 우리 다락방 El tarapán. 좀 다른 거 하지 마시고요. No hagan otras cosas. 오직 다락방, Solo tarapán. 오직 유광수 목사님. Solo Pastor Río. 우리끼리만 알아듣는 얘기. Solamente entre nosotros decimos eso, ¿no? 오직 유광수 목사님. Solamente Pastor Río. 저는 타협 안 해요. Yo de verdad no estoy de otro lugar. 그냥 오직 유광수 목사님. Solo Pastor Río. 뭐 다른 건 필요 없어. No necesito otra cosa. 그게 이다이지 뭐. Por eso soy hereje. 그 일심. Un corazón. 그래 돼야 돼요. Tiene que ser así. 여러분은 다 그분의 제자입니다. Por eso ustedes son discípulos de él, ¿no? 일심. Un corazón. 그리고 마음을 다해서 해야 돼요. Y con todo corazón. 전심. Con todo corazón. 마음을 다해서 해야 돼요. Con todo lo que tienes en tu corazón. 죽는 날까지 하셔야 돼요. Por eso tienes que hacerlo hasta que al tu tiempo de morir. 지속. Continuación.
죽는 날까지 하세요. Recuerden muy bien esto, es muy importante. 하다 그만두면 안 돼요. No puedes hacerlo y después dejar de hacerlo. 하다 그만둔 사람 많아요. Hay muchos que lo hacían y ya no lo hacen. 우리 한국 사람들 중에 En Corea también. 하다가 그만둔 사람 Hay 많다니까요. muchos que lo hacían y ya no lo hacen. 여러분 그렇게 하면 안 돼요. Espero que ustedes no sean así. 그래서 오직이라는 단어가 여러분들 단어가 되시고요. Por eso que esto sea solo para ustedes. 그리고 유일성이라는 단어가 있지 Y 않습니까? también las respuestas únicas. 그리고 여러분들 가는 곳마다 재창조하세요. Y a donde vayan ustedes tengan la respuesta de la recreación. 재창조할 수 있어요. Tienes que tener esta respuesta de la recreación. 그래서 하나님이 여러분들이 머릿속에 계속 생각나고 한다면 24시입니다. Por eso lo que tienes que siempre tener en tu cerebro, en tu mente, es 24 horas en esto. 24시 되면 다 끝난 거예요. Porque si es 24 horas, ya terminó todo. 여러분들 진짜 24시 되면요, 하나님이 응답을 주세요. 24 horas estás en eso, Dios te dará las respuestas. 사람의 시간표를 벗어난 응답이 옵니다. Un tiempo al que sale del tiempo del hombre que se limita en su tiempo. 그게 25시죠. Esta es la hora 25. 25시란 말은 없어요. No existe la hora 25. 이건 하나님께서 내게 주는 응답입니다. Esa es la respuesta dada por Dios directo de Él. 그랬는데 Entonces, 중남미 전체를 살릴 응답이 딱 온 거예요. vino esa respuesta para salvar Latinoamérica completamente. 그게 영혼입니다. Eso es eternidad. 그런 영혼의 응답이 와요. Y esas respuestas eternas vendrán. 너무 신기하죠. Algo increíble, ¿no? 그래서 뭘 바꾸냐? ¿Y qué vamos a cambiar? 21가지의 목표가 있어요. Hay un propósito, estos 21 puntos. 그 21가지 하는 이유가 있습니다. Hay una razón de por qué tenemos estos 21 puntos. 나의 각인, 뿌리, 체질을 바꾸는 거다. Cambiar lo que tienes sellado, enraizado y hábito de 이게 naturaleza. 21가지 하는 이유입니다. Y esta es la razón de por qué tenemos estos 21 puntos del evangelista. 안 그러면 바뀌지가 않아요. Si no, no pasa nada. 그러니까 각인과 뿌리와 체질 바꾸기 위해서 도전해라. Por eso tienes que hacer esto para cambiar lo que es sellado, enraizado y hábito de naturaleza. 뭐 저는 지금도 하고 있습니다. Todavía yo lo hago. 저는 지금 제가 당연한 거 하고 있고요. Yo hago lo que es indubitable. 저는 오직 유목사님. Pero yo digo solo Pastor Ryu. 그 이런 거 얘기하면 오해하잖아요. Pero si digo solo el nombre de alguien, entonces puedes malinterpretar, ¿no? 예, 그래도 오직 유목사님. Está bien, solo Pastor Ryu. 나는 모르겠어요. Yo no sé qué otras cosas, ¿no? 오직 유. Solo Pastor Ryu. 이제 그 사람을 섬기는 게 아니에요. No estoy adorando un hombre. 만약에 하나님이 중남미 분을 이렇게 유목사님처럼 한다면 저는 그분 따라갈 Si 겁니다. digamos que Dios levanta a alguien como Pastor Ryu en Latinoamérica, yo digo el nombre de esa persona, digamos, ¿no? 왜냐하면 하나님이 그분을 세웠기 때문에. Porque Dios levantó a esa tal persona. 그래서 저는 이제 오직이죠. Por eso solo en esto. 이게 21가지입니다. Este es los 21 puntos del 그러니까 evangelista. 여러분들 제자도 하나하나씩 다 내 걸로 만들어 가야 돼요. Y ustedes también, y los discípulos también, tienen que tener esto como algo personalizado. 그래서 두 번째는 Entonces, por segundo, 이제 영적인 서밋에 서야 돼요. tienes que estar en la cumbre espiritual. 요게 5가지죠. Esos son los 5 puntos. 영적 서밋에 서라. Tienes que estar en la cumbre espiritual. 여러분들 영적 서밋에 안 서면요 세상 못 이겨요. Si no estás en esta cumbre espiritual, no vas a poder salvar el mundo. 그러니까 열심히 노력하면 세상에 성공합니다. Si te esfuerzas, puedes triunfar en tu mundo secular. 돈도 벌어요. Puedes hacer dinero. 그리고 뭐 잘 살아갑니다. Puedes vivir cómodo. 근데 영적으로는 불행해요. Pero espiritualmente serás 그래서 infeliz. 우리가 영적으로 서밋이 돼야 돼요. Por eso tienes que estar en la cumbre espiritual. 여러분도 그래야 되고 여러분들 제자도 영적인 서밋에 서야 됩니다. Ustedes, también sus discípulos, tienen que estar en la cumbre 이거 espiritual. 절대 놓치면 안 돼요. Nunca tienes que dejar escapar esto. 그래서 늘 감사하라는 거예요. Por eso siempre tienes que tener acción de gracia. 어려울 때 감사해라. Cuando hay dificultades, tener acción de gracia. 그게 진짜 감사해요. Eso es la verdadera gratitud. 잘 될 때 감사하는 건 감사 아니에요. Que te vaya bien y digas gracias no es una verdadera gratitud, puedes decir. 여러분들이 막 이렇게 잘 된다 그럼 감사 아니에요. Que te vaya bien, todo está todo pacífico y dice gracias, gracias, eso es de mentira. 진짜 감사가 뭡니까? ¿Cuál es la verdadera actitud de gracia? 이래 어려운데 감사. 그게 진짜 Que 감사해요. hay tantas dificultades, pero tienes acción de gracia, verdadera, sincera, ¿no? 어려움을 당해야 돼요. Por eso tienes que tener dificultades en tu vida. 여러분들 제자가
어려움을 안 당하면요, 확립이 안 돼요. Si sus discípulos no tienen dificultades alrededor, nunca van a poder establecerse como persona. 여러분들 제자가 어려움 당할 때는 기도해 줘야 돼요. Si sus discípulos tienen dificultades, ora 그 어려움 속에서 감사할 수 para 있도록. que tenga acción de gracia en esas dificultades. 그래야 제자 돼요. Así puede ser discípulo. 저는 이제 그 요리 오래 하신 분들 만났거든요. Yo me encontré con una persona que estaba cocinero por mucho tiempo. 굉장히 오래 하신 분이에요. Un cocinero que estaba por mucho tiempo. 근데 그분의 cocinando. 손을 봤어요. Y vi su mano. 제 손이 아니에요. No es mi mano así. 여기 칼 자국, Tiene golpes de 그리고 여기 cuchillo cortadas. 요리하다가 다친 자국, También golpes en su mano. 그게 그 사람이에요. Y él es él. 그러니까 굉장히 성공한 요리사. Y es un cocinero que es muy reconocido. 그러니까 그냥 되는 게 아니에요. Es que no te vuelves un cocinero famoso por 어떨 때 ninguna 요리하다 razón. 보면 다치기도 해요. Porque cuando cocinas te puedes lastimar. 또 이렇게 뭐 요리하다가 이렇게 화상이기도 해요. Te cocinas y puedes quemarte a veces. 그게 진짜 요리사예요. Pero ese es el verdadero cocinero, ¿no? 그러니까 어려움 속에 있는 게 감사예요. Estar en dificultades es acción de gracia, en otras 아, 저 palabras. 사람이 영적 서밋이다라고 알 수 있는 게 뭐냐? 어려움 속에 감사하면 영적 ¿Cómo 서밋이에요. podemos distinguir si está en la cumbre espiritual? En dificultades, ellos tienen actitud de gracia. 저는 계속 어려워서 그냥 감사하더라고요. A mí siempre me vienen problemas, por eso siempre doy gracias. 그러니까 웬만하면 어려움 와도 그냥 Porque cuando viene un problema digo, está bien. 아무 생각이 없어요. No tengo ningún pensamiento. 극한 어려움 당하면 웬만한 어려움은 뭐 그냥 Problemas grandes y problemas pequeños, la verdad no me afecta nada. 감사합니다. Esa es la acción de gracia, 영적 서밋. la cumbre espiritual. 그 다음 두 번째 ¿Y 뭡니까? cuál es la segunda parte? 흐름이 있어야 돼요. Hay que haber una corriente. 반드시 흐름이 있어야 돼요. Una corriente. 흐름이 뭐죠? ¿Qué es esta corriente? 유광수 목사님의 흐름, El mensaje del pastor Ryu. 그리고 여러분들 담임 목사님의 El 흐름, mensaje de su pastor principal. 이게 흐름이에요. Esa es la corriente. 이 흐름 속에 있어라. Tienes que estar en esa corriente. 60이 알아들어야 흐름이 있은 겁니다. Tienes que entender los 62 puntos y también conocer la corriente. 138, 14, 24, 25, 05, 237 알아들어야 흐름이 있는 거예요. Tienes que poder reconocer 1, 3, 8, 14, 24, 25 de la eternidad para que tú entiendes que estás en esta 이번에 corriente. 우리 세계 선교대 때 유목사님 말씀 주셨잖아요. El pastor Ryu nos dio en la conferencia de misioneros mundiales All in, all out. de todo el todo para afuera. 또 우리 화요일 날에 우리 유목사님 말씀 En el 들었잖아요. mensaje de la conferencia del martes dijo el pastor Ryu, all change 시켜라. todo cambio. 그거 알아둬야 흐름이 있은 거죠. Tienes que poder entender y podemos decir que estás en la corriente. 제자는 알아듣겠죠. El discípulo entenderá, ¿no? 근데 제자 아닌 사람은 다른 이 흐름 몰라요. Y si no es discípulo va a decir, esta corriente es otra cosa. 흐름 속에 있어야 돼요. Tienes que estar en la corriente 영적 서밋입니다. para en la cumbre espiritual. 그러니까 그 한국은 가까운 나라예요. En Corea es cercano. 그러니까 중남미로 보면 한국은 가까운 나라입니다. Para Latinoamérica podemos ver que Corea es cerca. 제가 알기로는 이제 한국과 미국까지 2시간에 가는 비행기가 나옵니다. Después, en el futuro, va a haber un avión de Corea a Estados Unidos que tomará 2 horas nada más. 진짜 그런 그 비행기가 지금 이제 나올 거예요. Va a haber ese avión al final, esa 그러면 nave. 아침에 뭐 중남미 갔다가 저녁에 한국으로 오는 시대 옵니다. Entonces, mañana me voy a Latinoamérica y regreso en la noche a Corea. Va a haber esa época. 제가 그 과학 그 지에서 봤어요. Lo vi en un libro de ciencia. 그러면 제가 아침에 중남미 가요. Voy a la mañana a Latinoamérica entonces. 사역 다 하고 Hago mi ministerio. 저녁 비행기 타고 한국 옵니다. Me tomo el avión de la noche y vengo a Corea. 하나님이 그렇게 Y 만들어놨어요. Dios lo va a crear así. 전 세계가 자꾸 하나로 만들어놨어요. El mundo lo ha puesto de una manera que es todo unido ahora. 제가 그 페이스북으로 여러분들 사역에 봅니다. Yo veo su ministerio en vivo, puedo ver en Facebook. 세텐 신학교에서 여러분들 찬양하는 거 제가 다 봤습니다. Yo veo toda la alabanza que a veces suben en SETEM. 하나예요. Es uno en vivo, en otras palabras. 흐름 속에 있어야 돼요. Tienes que estar en la corriente. 흐름 타야 돼요. Tienes que estar tomando la corriente. 내가 유광수 목사님 흐름 모른다 하면 거짓말입니다. Que digamos que si yo no sé de la corriente Pastor Ryu, mentira, ese de él. 전 세계에 지금 흐름 다 전달되고 있는데 뭐 Que ahora mismo se está hablando la corriente a todas las naciones, ¿cómo es que no lo vas a saber? 영적 서밋은 흐름이다. La cumbre espiritual, estar en la corriente. 이 지금 제자만 알아듣는 얘기예요, 지금. Esto es algo que los discípulos entienden, no otros. 그러니까 여러분들만 알아듣는 얘기예요. Ustedes entienden esto, no otros. 그리고 영적 서밋은요. Y la cumbre espiritual, 집중하셔야 돼요. 집중. hay que concentrarnos. 그 불신자가 말하는 거 아니에요. 이거. No estamos hablando de la concentración que los incrédulos tienen. 말씀에 딱 집중하는 거예요. Es concentrarte en la palabra.
기도에 딱 집중하는 겁니다. Concentrarte en la oración. 그리고 전도 24시 집중 딱 하는 겁니다. Concentrarte 24 horas en el evangelismo. 그러니까 여러분들 중남미 돌아가면 또 자꾸 속여요. Pero cuando ustedes van a Latinoamérica, siempre quieres que quedes engañado. 여기서는 집중돼요. Aquí te concentras. 근데 중남미 여러분들 익숙한 환경에 들어가면 또 속아요. Y es posible aquí, pero cuando vas a Latinoamérica, en esos lugares que tú estás acostumbrado, quedas engañado. 뭐 전도 누가 하겠지 뭐. Dirás, alguien evangelizará por mí. 그러니까 또 이렇게 시간 보내. Y se quedan ahí quietos y tiempo pasa. 그 집중 안 하면 또 속아요. Si no te concentras, serás engañado nuevamente. 집중하세요, 딱. Tienes que concentrarte. 진짜 집중하셔야 돼요. De verdad. 이게 영적 서밋의 세 번째입니다. Esa es la tercera parte de la cumbre espiritual. 너무 중요하죠. Esto es muy importante, ¿no? 그리고 치유. Y la sanidad. 치유는 세 가지가 있습니다. Sanidad, tres partes hay. 어제 말씀드렸죠. Ayer le hablé. 영적인 거를 치유시켜라. Sanidad espiritual, primeramente. 그리고 또 중요한 게 마음과 생각도 Y 치유시켜라. sanidad del corazón y pensamiento. 그리고 육신도 치유. Y también la sanidad 요 세 가지 física. 동시에 시켜야 돼요. Esto tiene que ser simultánea. 그러니까 여러분들 그 치유를 그냥 복음만 전하는 게 치유가 아니에요. Sanidad no es solamente hablar del evangelio, ya sanó, digamos así. 육신적인 부분까지 좀 치유시켜 주셔야 돼요. Hay que sanar esa parte física también a veces. 이게 영적 서밋으로 가는 방법이다. Ese es el método para ir a la cumbre espiritual, en la cuarta parte. 그리고 영적 서밋은 미래를 책임져야 돼요. Cumbre espiritual, ser responsable del futuro. 우리 다음 시간 마지막 시간에 나옵니다. 5 미래를 책임지셔야 돼요. Nosotros, en el otro tiempo que vamos a tener, en la décima lectura, vamos a hablar de los 5 futuros que vendrán. 이게 영적 서밋입니다. Esa es la cumbre espiritual. 하나님이 이거 하는 사람에게 축복 안 주시겠어요? ¿Acaso Dios no bendecirá a esa persona que está en esto? 제가 하나님 같으면 막 축복을 Si 쏟아붓겠어요. yo fuera Dios, yo te tiro todas las bendiciones. 이게 안 그렇겠습니까? 하나님 가장 기뻐하는 게 전도 선교인데. Porque lo que Dios está más alegre es la evangelización y las misiones, ¿no? 하나님 다른 거 아무 관심 Dios 없어요. no tiene interés en otras cosas ahora mismo. 그 다른 거 하고 있는 사람한테 하나님 뭐 하는 줄 알아요? ¿Y usted sabe qué le dice Dios a esa persona que hacen otras cosas ahora mismo? 하나님 이렇게 하고 있어요. Dios hace esto. 자가 뭐 하고 있노? 이렇게 하면서 ¿Qué está haciendo ese hombre? 안타까워가지고 Va a estar triste viendo eso. 이래가지고 하나님이 이렇게 하고 Y 있어요. va a ser que se quita esto y lo 근데 중남미 전도 선교하는 사람에게 하나님 어떻게 하시죠? Pero la persona que está en el evangelismo en Latinoamérica, en las misiones, ¿qué hará? 우와 이렇게 보고 Dios lo ve así como algo valioso. 꼭 하세요. Hágalo, de verdad. 이게 영적 서밋 5가지. Esos son los 5 puntos de la cumbre espiritual. 그 다음에 세 번째 뭐죠? Entonces, la tercera parte, ¿cuál es? 영적 서밋이 됐으면 이제 기능도 서밋이 돼야 돼요. Si estás en la cumbre espiritual, tendrás la cumbre de la habilidad. 뭐 전문성이겠죠. Puede ser una profesión, una habilidad. 7가지 전문성의 서밋이 되라. 7 especialidades o 7 profesionalismo, digamos. 그래서 그 첫 번째가 성경 66권을 딱 잡아야 돼요. Primero, tenemos que conocer los 66 libros de la Biblia. 우리 이단 아닙니다. Nosotros no somos herejes. 우리는 성경 66권 하나님의 말씀으로 믿는 Nosotros 단체입니다. creemos en 66 libros de la Biblia. Somos esa organización. 성경 66권이 전도 선교라는 그 얘기하고 있는 걸 믿는 단체예요. Nosotros creemos que de verdad 66 libros de la Biblia nos habla del evangelismo y las misiones. Esa es nuestra organización. 말씀을 믿는단 말이에요. Es que creemos en la palabra. 말씀 속에 딱 있는 게 기능 서밋입니다. Estar en la palabra es la cumbre de la habilidad. 그리고 기도하는 거겠죠. Y tú oras. 기도 속에 완전히 들어가는 겁니다. Dentro de la oración hay un cambio total. 그리고 영원한 말씀의 언약 138을 딱 Y este 붙잡는 pacto eterno, Hechos 1.1, 1.3, 1.8. 어떤 일이 있더라도 예수가 그리스도 하나님 나라 성령 충만. No importa qué suceda, solo Cristo, solo reino de Dios, solo Espíritu Santo. 911 아니에요. No es 991 그 전화번호가 아니란 o 거예요. 911, no es un número de teléfono. 138. 138. 그 옛날에 138 하니까 전화번호인 줄 알고 계세요. Alguien pensaba que 138 era un teléfono. 그러니까 De emergencia. 제가 138 눌러봤거든요. Yo toqué 138 y lo llamé. 무슨 전력공사가 그거 나오더라고. Me llama a un lugar de construcción. 그거 아니에요. No es ese. 예수 그리스도 하나님의 Jesucristo, 나라 reino de Dios, 성령 충만. lleno del Espíritu Santo. 우리만 알아듣는 얘기. Unas palabras que ustedes solamente conocen. 이게 기능 서밋이다. Esa es la cumbre de la habilidad. 그리고 여러분들 예배를 절대 놓치면 안 돼요. Nunca dejes escapar el culto.
이 예배를 통해서 흐름이 나와요. A través del culto está la corriente que Dios quiere 예배를 decirte. 통해서 강단의 흐름이 나옵니다. A través del culto está la corriente del púlpito. 예배를 통해서 우리 유광수 목사님의 흐름이 나옵니다. En el culto está la corriente que habla el pastor Ryu en este mensaje. 절대 놓치지 마라. Nunca deja de escaparlo. 그래서 기능 서밋은 오직 되는 사람에게 하나님께서 은혜 주실 Pues la 것이다. cumbre de la habilidad, solo los que han dado su conclusión en esto, Dios le da respuesta. 그리고 유일성의 응답을 받을 것이다. Y tú tendrás respuestas únicas al final de todo. 경제의 축복을 받는 재창조의 응답을 받을 Y 것이다. tendrás las respuestas de la economía, también las respuestas de la recreación. 이게 기능 서밋입니다. Esa es la cumbre de la habilidad. 근데 세상 사람들은 뭐라고 얘기했죠? Pero el mundo, ¿cómo lo representa esto? 그냥 열심히 해라. Dice, esfuérzate, 그리고 성공해라. tengas el triunfo, 돈 많이 벌어라. haz mucho dinero. 이게 세상 얘기입니다. Es lo que habla el mundo secular. 이거 하다가는 죽습니다. Si haces eso, morirás. 우리 기능 서밋은 이렇게 가야 Pero 돼요. nuestra cumbre de la habilidad, así. 성경에서 있는 단어를 다 끄집어낸 거예요. Estamos utilizando los libros, los términos bíblicos que nos dice la Biblia. 이게 기능이에요. Esta es la habilidad. 근데 좀 죄송하지만 한국 사람들 좀 나쁜 거 있어요. Me disculpa, pero hay algo malo de los coreanos. 교회 안에서는 아이들한테 이 얘기해요. En la iglesia le hablamos sobre esto a los niños. 근데 집에 가서 뭐 하는 줄 알아요? Y sabe, vamos a la casa y le decimos a los niños así. 충격입니다. Esto es impactante. 집에 가서는 이 얘기해요. En la casa le hablan sobre esta parte secular. 이중 생활하고 있어요. Viven dos caras. 나빠요. Esto es malo. 제가 나쁘다 했어요. Y yo le dije, tú eres malo. 교회에서는 이 얘기해놓고 Hablas esto en la iglesia, así. 집에서는 이 얘기하고 있어요. Y en la casa hablas así. 진짜예요. ¿De verdad? 혹시 여러분도 그렇게 하고 있습니까? ¿Están haciendo eso ustedes también? 저는 이 얘기밖에 안 해요. Yo solamente hablo de esto. 하나님 믿으니까. Porque yo creo en Dios. 전 세상 안 믿어요. Yo no creo en el mundo. 하나님 믿으니까. Yo creo en Dios. 그러니까 그렇게 그런 사람들 있어요. Hay personas así. 그 자녀한테 막 성공하라고 막 얘기하는 Le 사람. dicen a sus hijos, tienes que triunfar. 그 기능 서밋 아니에요. Eso no es cumbre de la habilidad. 이렇게 얘기해야 돼요. Tienes que hablarle así. 그럼 하나님이 우리 렘넌트를 성공시켜요. Dios conllevará el triunfo a los remanentes. 성공의 기준이 뭡니까? ¿Cuál es el estándar del triunfo para 돈 많이 ustedes? 버는 겁니까? ¿Es hacer mucho dinero? 박사 그 받는 겁니까? ¿Tener un doctorado? 그건 세상 얘기예요. Esas son palabras seculares. 우리 렘넌트가 하는 성공은 달라야 돼요. El triunfo de los remanentes es diferente. 하나님 우리 렘넌트를 인도하세요. Dios guiará a los remanentes, ciertamente. 그렇게 기능 서밋을 만들어라. Es que tenemos que tener este concepto de la cumbre de habilidad de esta parte primeramente. 너무 중요하죠. Muy importante es. 그러니까 여러분들 하나님 믿으시면 됩니다. Por eso, por favor, crean en Dios. 신앙은 단순해요. La vida de fe es fácil. 하나님 믿으면 돼요. Es simple, es creer en Él. 하나님 안 믿어서 그래요. Es que no crees en Él, por eso es que hace eso. 하나님 믿으면 다 돼요. Si crees en Él, todo pasa. 하나님만 믿으면 다 되나? Y dicen, ¿acaso creyendo en Dios todo va a funcionar? 다 된다. Sí funciona, loco. 다른 거 필요 No 없다. necesita otra cosa. 하나님을 진짜 믿으면 다 돼요. De verdad, el que cree en Él, todo tomará lugar. 여러분들이 전도 선교 속에 있는 제자니까요. Dentro del evangelismo y las misiones, ustedes son los discípulos. 이렇게 7가지를 해내라. Tienes que hacer estos 7 puntos sin falta. 그다음 네 번째가 뭡니까? Cuarto punto, ¿qué es? 이제는 문화 서밋으로 서라. Ahora levantarte para esta cumbre de la cultura. 이게 9가지죠. Son los 9 puntos. 문화 서밋은 뭐냐면 다른 사람과 소통하는 겁니다. Cumbre de la cultura es poder llegar a tener esta conexión, comunicación con 이 personas. 소통할 수 있도록 해야 돼요. Comunicación, ser posible esta parte. 그래야 전도하지. Así puedes evangelizar. 소통 안 되면 전도가 안 됩니다. Si no puedes ni comunicarte con alguien, ¿cómo vas a evangelizar? 아니 회사에 들어갔는데 회사 사람들하고 소통 안 되면 전도가 안 돼요. Si tú estás en el trabajo y ni siquiera te comunicas bien con tu compañero, ¿cómo vas a evangelizar al final? 지역에 들어갔는데 지역 사람들과 소통이 안 되면 전도가 안 됩니다. Si tú vives en una región y tú eres como una persona que ni siquiera comunica con otras personas, ¿cómo vas a evangelizar tu región? 그러니까 이 반드시 소통할 수 있는 그 힘이 갖고 있어야 돼요. Tienes que tener esta fuerza al que puedas llegar a comunicar con otras personas. 다른 사람들과 함께 할 수 있는 능력이 있어야 돼요. Tienes que tener fuerza para poder ir juntos 그래서 juntos. 어떨 때는 수용하셔야 돼요.
Por eso hay veces que tú tienes que llegar a aceptar algunas cosas. 또 어떨 때는 이해해야 됩니다. Algunas cosas que tú tienes que llegar a tomar de tu parte un entendimiento. 그리고 어떨 때는 넘어서야 돼요. Y hay veces que tienes que sobrepasar algo. 초월이죠. Sobrepasar. 이게 이제 소통의 능력. Trascender, en otras palabras. 그게 9가지가 있어요. Eso están los 9 puntos que les voy a mencionar. 그래서 어떤 일이 딱 벌어져도 넓게 보세요. Pasa algo, míralo ampliamente. 이 시야가 넓어야 돼요. Tu perspectiva, tus ojos periféricos tienen que ser amplio. 그러니까 그 앞면만 보면 속아요. Si tú solamente ves el frente, serás engañado. 그 전체를 보셔야 돼요. Tienes que ver en completo. 그런 눈이 있어야 돼요. Tienes que tener estos ojos. 그리고 어떤 자리에 있든지 그 높이 볼 수 있어야 돼요. En qué posición tú estés, ver lo que está a lo alto. 이 높은 데서 보면 다 보여요. Si lo ves de una altura arriba, puedes ver todo. 근데 낮은 데서 보면요 하나도 안 보여요. Pero si tú lo ves desde abajo, digamos abajito, no lo puedes ver. 여러분들 그 건물 높은 꼭대기에서 보면 다 보입니다. Ustedes han estado en el rascacielos de un edificio, puedes ver todo, ¿no? 근데 건물 저 밑에서 보면 이게 뭐지? Pero si 이러는 tú 거예요. estás abajo del edificio y tú dices, ¿dónde está esto, no? 그러니까 어떤 일이 있더라도 좀 높은 데서 볼 수 있는 그 능력이 있어야 돼요. Por eso tenemos que tener esta fuerza que también podemos llegar a ver todo de arriba, ¿no? 이건 너무 중요해요. Esto es muy importante. 이 시각이 너무 중요해요. La perspectiva, los ojos, 그리고 importante. 깊이 볼 수 있어야 돼요. Y poder verlo profundamente. 이 세 가지 다 있어야 됩니다. Tienes que tener estas 3 partes sin duda. 그 분석할 때도 그렇고 사람 볼 때도 이렇게 볼 수 있어야 돼요. Cuando analizamos, cuando vemos una persona, tenemos que verlo de esta manera. 그 넓게 보시고 높이 보시고 깊이 볼 수 있는 능력이 있어야 돼요. Ampliamente, de lo alto, también profundamente. 그리고 우리 회사에 들어가지 않습니까? Y cuando entras a una oficina, a un trabajo, 회사 들어가면요 불신자 사장 있지 않습니까? está este incrédulo jefe tuyo. 그리고 여러분들 왜 그 들어가면 왜 높은 사람이 있잖아요. Y también cuando entras hay personas que están arriba tuyo. 그 사람한테도 배워야 돼요. Tienes que aprender de ellos también. 그게 위입니다. Eso es arriba. 위에 있는 사람한테도 배워야 돼요. Aprender de los que están arriba tuyo. 그리고 여러분들 왜 밑에 있는 사람 Y 있잖아요. personas que están debajo tuyo, 뭐 어린 아이들 있잖아요. niños, digamos. 그 어린 아이 얘기도 들을 수 있어야 돼요. Tienes que poder tener estos oídos para poder escuchar de lo que 그게 están de estos niños. 아래입니다. Esto es lo que está debajo o abajo. 그리고 옆에 있는 동료 있죠. Y los compañeros tuyos que están al lado tuyo. 옆에 있는 동료한테도 배울 수 있어야 돼요. Tienes que poder llegar a aprender de tus compañeros. 이게 사장님한테도 배우고 직원 그 밑에 있는 사람한테도 배우고 옆에 있는 동료한테도 배우셔야 돼요. Aprendes de tu jefe, aprende de los que están debajo tuyo y aprende de tus compañeros. 이거 안 되면 전도가 안 됩니다. Si no, no va a tener evangelismo, jamás. 근데 대부분 보면요, 막 사장 욕해요. Pero la mayoría de las veces 사단을 욕한다고. 사장님. insultan sus jefes. 보통 왜 사장님 뭐 이렇게 뭐 욕해요. 월급 조금 준다 하고 막. Dicen que siempre nos dan salario bajo. 뭐 사장님 싫어 뭐. Odio el jefe. 내 팀장님 싫어 뭐. Detesto mi líder del equipo. 그러면 전도 안 됩니다. El evangelismo nunca va a tomar lugar en tu vida. 불신자니까 그럴 수 있다. El incrédulo es así, eso es normal. 그래도 저 사람한테 좋은 점이 있다. Pero tiene algo bueno de ese hombre, alguna buena parte de él. 나쁜 점도 있다. También tiene mala parte de él. 아하, 내가 배워야 되겠구나. Pero hay algo que puedo aprender de él. 내가 도와줘야 되겠구나. Hay algo que puedo yo ayudar. 그런 게 딱 있어야 돼요. Tienes que tener esto. 이게 너무 중요합니다. Esto es muy importante. 특히 여러분들 랩런트들이 꼭 가르쳐야 돼요. Tienes que enseñar esto a los remanentes sin falta. 그러니까 대부분 회사 들어가면 자꾸 막 불평불만한다니까요. La mayoría de las veces cuando entran a la compañía una persona siempre se queja. 그 사람 천국 가도 불평불만합니다. Esa persona va al cielo y se va a quejar igual. 천국이 왜 이러냐 하면서. ¿Por qué está el cielo así? 그 지옥 보내야 돼. Él se tiene que ir al infierno entonces. 그래야 감사하지. Así podrá conocer la acción de gracia, digamos, ¿no? 그 사람이 어디 보내 너무 불평불만해요. A donde tú lo envíes se va a quejar. 그러면 전도 안 돼요. Entonces el evangelismo nunca va a tomar lugar. 위에 사람이 불신자입니다. Digamos que el que está arriba tuyo es incrédulo. 분석하면서 내가 배워야 되겠죠. Hay que analizar y aprender de él, ¿no? 아래 있는 사람들 보세요. Vean los que están debajo tuyo.
아이고 하면서 막 욕하는 게 아니에요. No es decir, ay, mira qué pobre eres. No. 안에 있는 사람한테도 배워야 돼요. Tienes que poder aprender de ellos. 그리고 내 옆에 있는 동료들이 있죠. De mis compañeros que están al lado. 내 옆에 있는 사람한테도 배워야 돼요. Aprender lo que está alrededor tuyo. 그래야 서밋이 돼요. Así pues la cumbre. 아, 이거 가르쳐야 돼, 이거. Tienes que enseñarles a las personas. 전부 다 나 중심이야, 나 중심. Todo es centrado a ti mismo. 내한테 맞으면 맞고, 내하고 틀리면 막 이해하고. Si me va bien conmigo, está bien. Si me va mal conmigo, no. 그런 친구는 절대 서밋이 안 됩니다. Esos amigos nunca será la cumbre. 절대 서밋 될 수 없어요. Nunca será la cumbre. 그래서 저는 다 배웁니다, 이렇게. Yo trato de aprender todo. 그 다음에 너무 중요하고요. Y también algo importante. 그 다음에 이제 마지막 세 가지가 Y 뭐냐면, los tres últimos que son 과거를 잘 볼 수 있어야 돼요. poder ver el pasado bien. 아, 저 사람이 correctamente. 저랬었구나. Ah, por eso es que es así. 아, 어릴 때 저런 상처가 있구나. Desde pequeño tuvo esta cicatriz. 아, 어릴 때 저런 어려움이 있었구나. Ah, antes tuvo este problema. 그래야 이해가 되죠. Así puedes entender. 그리고 저 사람의 현재 모습을 잘 보셔야 돼요. Y tienes que ver bien cómo es el presente de esa persona. 아, 이렇게 참 이게 현재 저런 어려움 속에 있구나. Ah, está una dificultad en este presente de él. 그러면 저 친구의 미래를 딱 볼 수 있죠. Entonces podremos ver el futuro de esa persona al final de todo. 이게요, 9가지 소통입니다. Estos son 9 puntos de comunicación. 좀 죄송한 표현이지만 이 9가지 소통이 안 되면 전도 절대 안 됩니다. Me disculpa de expresarlo de esta manera. Si no tienen estos 9 puntos, nunca podrán evangelizar bien. 회사 들어가서 그렇고 지역에서도 이거 9가지가 안 되면 절대 서밋이 안 En 돼요. el trabajo, en tu oficio, si no tienes esos 9 puntos, nunca será la cumbre, nunca serás el evangelista. 뭐 여러분들 뭐 참으란 얘기가 Yo 아니에요. no estoy diciendo que aguantes. 복음의 눈으로 보면 저 사람이 저럴 수 있다라고 보셔야 Si 돼요. lo ves con los ojos del evangelio, tú te das cuenta, es de actuar de esa manera. 그게 맞잖아요. Es cierto, ¿no? 그게 문화 서밋입니다. Y esa es la cumbre de la cultura. 이렇게 딱 정확하게 볼 수 있어야 돼요. Tienes que poder ver esto sin falta. 62가지 중에 9가지입니다. De los 62 puntos, esos 9 puntos 근데 son 우리 importantes. 렘넌트가 이 눈을 가졌다 생각해 보세요. Remanentes, si los remanentes tienen esta clase de ojo, 완전히 회사 뒤집습니다. cambia la compañía completamente. 지역 완전히 뒤집습니다. Cambia la región completamente. 요셉 보세요. Miren a José. 요셉은 노예였습니다. José era esclavo. 감옥에 갔어요. Fue a la cárcel. 총리가 Se 돼버렸어요. volvió gobernador. 이래 됐기 때문에. Porque tenía estos puntos siempre. 그러니까 이게 우리 후대가 이거 갖고 있다 끝난 Que 거예요. nuestra 사실. generación tenga esto, terminó todo. 그러니까 여러분들 가르쳐야 돼요. Tienes que enseñarle a los remanentes. 여러분들 그 돌아가시면 렘넌트에게 가르쳐야 돼요. Cuando vayan a sus países, enseñen a los remanentes de esto. 이거를 갖고 있지 않으면 절대 서밋이 될 수 Si 없어요. no tienes eso, nunca será la cumbre al final de todo. 이게 9가지입니다. Entonces son los 9 puntos. 그 다음 마지막 그 20가지가 있죠. Entonces están los 20 puntos del 결국에는 evangelismo. 우리는 전도 서밋이 돼야 돼요. Porque tenemos que hacer la cumbre de este evangelismo. 이 전도 서밋이 안 되면 다 틀린 Si no 거예요. estás en esta cumbre del evangelismo, todo será incorrecto. 그러니까 우리 20가지 전도 전략이 있는 겁니다. Por eso es que tenemos el 20 punto estratégico de evangelismo. 저는 이제 어제 오늘 5 기초에 대해서 말씀드렸잖아요. Hoy le hablé sobre los 5 básicos, ¿no? 다락방, 팀사역, 미션홈, 전문교회, 지교에 대해서 말씀드렸어요. Sarapán, Ministerio Grupal, Casa de Misiones, en Iglesia Especializada, Iglesia Regional. 이 5가지 기초는 뭐냐? ¿Y qué son estos 5 básicos? 제자화하는 겁니다. Personalización o desarrollarlo como el discípulo. 제자를 찾고 제자를 찾아 세우는 거예요. Buscar el discípulo y establecerlo como discípulo o levantarlo como discípulo. 그래서 여러분들 가는 모든 현장 속에 5가지 기초를 해야 됩니다. Por cada campo que tú vayas, 5 básicos es siempre primordial. 여러분들 문 닫아도 돼요. Está bien que se cierren las puertas. 제자 찾았으면 됐어요. Si está el discípulo, está bien. 제자 찾는 일에 5 기초를 사용해라. Tienes que utilizar los 5 básicos para buscar el discípulo. 혼자 있으면 다락방이다. Si estás solo, comienza contigo. 제자하고 있으면 지교다. Si estás con tu discípulo, comienza con la iglesia regional. 그래서 이 5가지 기초로 제자를 찾는 Con 거죠. esos 5 básicos, buscar al discípulo. Ese es el contenido principal. 네, 너무 중요합니다. Muy importante. 이 일을 할 수 있도록 우리 다락방에는 5가지 합숙이 있습니다. Para estas cosas, nosotros tenemos los 5 entrenamientos intensivos. 합숙하는 거죠. Es hacer un entrenamiento juntos, o en conjunto. 이거를 요원화 만드는 거죠. Eso es volverlos como agentes importantes.
우리 하나교에서 어제까지 1차 합숙 훈련을 했습니다. Hasta ayer nosotros tuvimos el primer nivel de entrenamiento en la iglesia de Hana. 1차 합숙 훈련 통해서 영혼화 만드는 거예요. A través de la iglesia de iglesia entrenamiento, primer nivel de entrenamiento, los volvemos como agentes importantes. 그리고 두 번째 팀 합숙 훈련이 있습니다. Y por segundo tenemos el entrenamiento de ministerio grupal. 팀을 만드는 영혼화 훈련을 하는 거죠. Es tener estos agentes o personajes importantes para levantar un equipo. 그리고 우리 단체는 70인 1차 합숙 훈련이 있어요. Y nosotros tenemos el primer nivel de entrenamiento para 70 obreros, los obreros 70. 미션홈에서 제자를 키울 수 있는 훈련을 시키는입니다. Y también tienen entrenamiento para levantar discípulos a través de la casa de misiones. 또 우리 다락방은 전문별 팀 합숙 훈련이 Y 있어요. en Tarapán también tenemos el ministerio grupal por especialidad, por profesión. 전문교회 할 수 있도록 합숙 Y 훈련을. también entrenamiento intensivo para hacer la iglesia especializada. 그리고 마지막 합숙 훈련이 전도 합숙 훈련이 Y 있어요. el último entrenamiento es entrenamiento intensivo de evangelismo. 어느 나라, 어느 지역, 어느 현장 가든지 5가지 기초를 할 수 있는 전도 제자를 만드는 거죠. Es crear este evangelista discípulo que donde vaya donde esté pueda levantar los 5 básicos. 여러분들께 합숙 훈련 아직 다 못 받으셨잖아요, 그죠? Ustedes no todos tienen este entrenamiento. 그래서 기도하세요. Tienen que orar. 이 훈련들을 다 이렇게 하나씩 할 수 Que 있도록. puedan recibir entrenamiento uno de estos todo. 예, 이게 굉장히 중요한 거예요. Esto es muy importante. 그래서 5의 합숙 훈련을 통해서 영혼화를 만드는 거다. Por eso a través de los 5 entrenamientos intensivos que es en conjunto buscar estas personas importantes o 제가 agentes. 첫 시간에 이런 얘기했습니다. En el primer tiempo yo le dije, 천국 가는 날까지 훈련해야 된다. tenemos que entrenar hasta que vayamos al cielo. 천국 가면 훈련이 없어요. Cuando vayas al cielo no hay entrenamiento. 근데 그까지는 훈련을 Pero 하셔야 돼요. hasta ese punto entrenar. 그러니까 여러분들 훈련 끝이 없다라고 생각하셔야 Por 돼요. eso piensen que el entrenamiento nunca va a parar. 나중에는 세계 산업인 대회도 오시고, 세계 랩런트 대회도 오시고, 세계 중직자 대회도 오시고, 세계 선교 대회도 훈련 받으러 오셔야 돼요. Tienen que venir a los entrenamientos, a la conferencia de los empresarios, conferencia misionera, conferencia remanente y conferencia de líderes laicos. 믿고 아멘하면 하나님이 그걸 만들어줘요. Si usted lo cree, dice amén, ustedes podrán venir. 돈 걱정하지 마시고 믿고 아멘하면 돼요. No se preocupen por el dinero, digan, confiesen y digan amén con eso ya. 하나님이 가만 안 있어요. Dios no estará quieto. 그걸 체험해야 될 거 아닙니까? Tienes que experimentar esto. 그리고 이 합숙훈련 다 돈이 드는 거 맞아요. Todo ese entrenamiento intensivo, sí, hay inversión. 기도해 보세요. Tienes que orar. 하나님 어떻게 하시는지, Cómo Dios te va a guiar. 어떤 제자를 만나서 어떤 응답 받는지 경험해 ¿Qué 보세요. discípulo te vas a encontrar? ¿Qué experiencias vas a tener a través de esto? 5 합숙훈련입니다. 5 entrenamientos intensivos. 영혼화를 딱 만드는 거죠. Es crearlos ya como agentes establecidos en ese 그리고 lugar. 우리 다락방에는 5 시스템이 있습니다. Y en Darapán tenemos los 5 sistemas. 이 5 시스템이 전 지역에 뭘 만드냐면 현장화 만드는 거예요. 현장화. Con estos 5 sistemas es para que puedan llegar a tener la personalización de ese campo. 그래서 처음에 여러분들 나라에서 세울 시스템이 전도 학교입니다. Por eso lo primero, el sistema que tiene que levantar en su país, en la verdad, es la escuela de evangelismo. 매주 전도만 얘기하는 학교, 전도학교. Una escuela que toda semana se hable de evangelismo, escuela de evangelismo. 그리고 여러분들 다다음 주에 아마 하게 될 건데 집중 신학원이 있습니다. Y en 2 semanas tendremos el Instituto de Entrenamiento Intensivo. 여러분들 하게 될 거예요. 집중 Ustedes lo van a 신학원. tener como siempre cada año. 그리고 이제 우리 전사님하고 다 우리 Y 졸업하셨잖아요. algunos acá se graduaron de este entrenamiento 예, intensivo. 그거 집중 신학원이 시스템입니다. Este es el Instituto de Entrenamiento Intensivo. 그리고 그 다음 훈련이 선교사 훈련이 있어요. Y el siguiente entrenamiento es entrenamiento de misioneros. 그리고 우리 왜 RTS라고 Y 들어보셨죠? usted conoce el RTS, que es el Seminario Teológico Remanente, 네, 여러분들 세템 신학교, como CETEM. 또 국내 RTS, 그다음에 해외 RTS. Y también está el Seminario Teológico de afuera y también el del local. 그리고 그 다음 시스템이 RU라고 들어보셨죠? El siguiente sistema es RU, que es 예, Universidad Remanente, 미국 LA에 우리 RU를 que 세웠습니다. están en Estados Unidos, Los 그래서 Ángeles. 세계 복음화 할 수 있는 이 시스템을 RU라는 걸 가지고 Que a 만들어놨어요. través de la Universidad Remanente levantar y hacer esta evangelización mundial. 근데 여러분들 그거 다 하라는 얘기 아니에요. No estoy diciendo que hagas todo esto ahora mismo. 요 5 시스템은
필요에 따라서 현장에 따라서 세워 나가는 겁니다. Estos 5 sistemas es dependiendo de ese tiempo actual, de lo que necesita actualmente ese tiempo. 근데 여러분들 지금 그 세템 신학교를 다니잖아요. Ustedes están en el CETEM, ¿no? 그게 RTS잖아요, 그죠? Ese es el Seminario Teológico Remanente, en otras palabras. 그 시스템이 있기 때문에 여러분들 훈련 받는 겁니다. Y como 거기서. tiene ese sistema, pueden entrenar. 신학 훈련도 받죠. Pueden entrenar teológicamente, 전도 훈련도 받죠. entrenamiento de evangelismo, 중남미 전체 살릴 현장 훈련 받는 거예요. entrenamiento de campo para salvar toda Latinoamérica, ¿no? 이게 5 시스템이죠. Esos son los 5 sistemas. 그래 놓고 우리는 5 미래가 Y 있습니다. así están los 5 futuros. 이 5 미래를 살리는 거죠. Es salvar estos 5 futuros. 이게 교회를 살리고 세계를 살리는 선교입니다. Este es salvar la iglesia, salvar el mundo, las misiones. 이게 62가지에 있는 거예요. Esos son los 62 puntos del evangelista. 우리 다락방 운동이 40년이 됐습니다. Ya ha pasado 40 años este movimiento de Tarapán. 본격적으로 30년 했습니다. Ya a toda escala fueron 30 años. 30년, 40년 동안에 나온 모든 메시지의 결론이에요. De 40, 30 años a toda escala. Esta es la conclusión de todo esto. 그러니까 전문교회나 지교하는 여러분과 여러분들 제자가 반드시 62가지 이 삶을 성공해내야 돼요. La iglesia especializada, la iglesia regional, los discípulos de ese lugar tienen que poder triunfar en esos 62 puntos del evangelista. 그러니까 이것도 암호잖아요. Esto es como un código. 62, 62, 21, 21, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 20. 20. 제가 중남미에 갔어요. Voy a Latinoamérica. 그 어떤 분을 만났어요. Me encontré con alguien. 제가 여러분들은 다 알잖아요. Los conozco a ustedes, ¿no? 근데 여러분들 제자를 Me 만났어요. encontré con sus discípulos. 근데 누군지 모르잖아요. Yo no sé quién es, ¿no? 근데 내가 62, Yo digo 62. 그럼 그 사람이 21, Y él dice 21, 7, 7, 5, 9. 5, 이래 돼요. 이래 Y 되잖아요. tiene que decir, ah, sí, está bien. 62 가는데 그게 뭔데요? Sí, 62. ¿Qué quieres? No puede ser así. 아닌 거 아시죠? ¿Entienden lo que quiero decir? 그거와 같은 거예요. Es lo mismo lo que estamos 그러니까 우리 hablando. 전 세계 모든 다락방 멤버들이 이 흐름을 다 갖고 계셔야 돼요. Todos los miembros de Darapán tienen que tener esta corriente sin falta. 그래서 내가 혹시 중남미 가서 아무나 붙잡고 물어볼 거예요. Yo voy a Latinoamérica y voy a agarrar a cualquiera de sus discípulos y voy a decirle, 62? 62. 근데 뭐가 왔는데? Dice, ¿qué es eso? Entonces, 근데 21, 7, 9 이래 21, 나오면 7, 5, 9. 얼마나 반갑겠습니까? Voy a estar alegre, ¿no? 좀 그게 형제예요, 형제. Esos son hermanos. 그게 자매지. Esos son las hermanas. 말도 안 통하면 자매 아니잖아요. Ni siquiera puedes comunicar ninguna cosa. ¿Cómo le puedes decir hermano? 그 제가 이제 중남미에 가서 아무나 붙잡고 물어볼 거예요, 일단. Voy a agarrar a cualquiera de tus discípulos y le voy a preguntar. 인민관한테 Y le voy a preguntar al que trabaja en la inmigración. 62. 62. 근데 그 사람이 내보고 돌았나? Me vas a decir que está loco yo, que estoy loco, ¿no? 그러면 안 통하는 거야. Y no comunico con esa persona. en otras 내가 palabras. 중남미에 가서 버스 탔어요. Digamos que me monté en el bus en Latinoamérica. 62. 62. 뭔데? Él dice, ¿qué quieres entonces? 그 여러분들 전도 안 했다는 Sí, 증거죠. es evidencia que no evangelizaron. 알겠어요. 여러분들 나가가지고 아무나 붙잡고 62 하면 못 알아듣습니다. Y ustedes también igual acá, agarren a cualquiera y dicen 62, no van a entender tampoco. ¿no? 누가 알아듣겠어요? ¿Quién 62? entenderá todo esto, no? 우리만 알아듣는. Entre nosotros sí, ¿no? 그게 제자죠. Ese es el discípulo. 그래서 요거 반드시 하나하나를 내 것을 만드셔야 됩니다. Sin duda, personaliza eso, cada punto. 네, 우리 10분 쉬었다가 이제 마지막 강의 2019년 전도 예. Descansamos 10 minutos y hablaremos del última parte de la dirección de 2019.